Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risti Alfia, NIM 2022-018-079. On this occasion, I will translate the speech from the video entitled How Long It Takes to Change Your Life. Version of myself. Well, change doesn't come easy. Oke, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Have to incorporate certain habits in your life. Kamu harus membentuk kebiasaan tertentu dalam hidupmu That'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Oke, yang pada akhirnya akan membawamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. You'll also have to eliminate certain habits Kamu juga harus menghilangkan kebiasaan that are hindering your path. yang menghalangi jalanmu. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan yang lama? Most people will tell you it takes exactly 21 days. Oke, kebanyakan orang bilang butuh waktu sekitar 21 hari For a person to form a habit or get rid of an old one. untuk membentuk atau menghilangkan kebiasaan. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days. Aku ingat pada saat SMA, guruku bilang butuh tepat 21 hari For me to form a new habit. And I untuk membentuk kebiasaan baru. thought, this is my chance to become a bed maker. Dan aku pikir ini kesempatan aku untuk jadi orang yang merapikan tempat tidur. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, Mom, please don't forget to make my bed today, I thought I'd do it myself. Selama 21 hari ke depan, daripada setiap pagi berteriak, Ibu, tolong jangan lupa rapikan tempat tidurku hari ini. Aku pikir aku bisa melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m. Oke, hari demi hari, pagi-pagi sekali, jam 6 pagi, Even on days I was running late, bahkan saat aku terlambat, I got up every morning and I made my bed. aku akan tetap bangun dan merapikan tempat tidur. And I hated every second of it. Dan aku membenci setiap detiknya. And by day 22, I opened my eyes, Di hari ke-22, aku membuka mata, and the first thing I did was say, Mom, dan hal pertama yang kulakukan adalah berkata, Ibu, please don't forget to make my bed today. tolong jangan lupa rapikan tempat tidurku. I quit. Aku menyerah. And of course, that was expected. And I thought, Dan itu memang sudah bisa ditebak. okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. Lalu aku berpikir mungkin aku memang lebih buruk dibandingkan para perapih tempat tidur. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory Aku tidak melebih-lebihkan kalau aku bilang teori 21 hari ini is the most famous myth in adalah mitos paling terkenal the world of self-development. di dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory
to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Mari kita telah sedikit teori ini untuk tahu dari mana asal angka 21 dan kenapa menyebar di buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik di tahun 1950-an. began noticing a strange Ketika ia mulai melihat pola aneh pattern among his patients. pada pasiennya. For example, in a nose job, he saw Misalnya dalam operasi hidung, that the patient took exactly 21 ia melihat pasiennya tuh butuh tepat 21 hari days to get used to start seeing his or her new nose. untuk mulai terbiasa melihat hidung barunya. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the Ia juga menemukan bahwa jika pasien kehilangan lengan atau kaki, patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before pasien masih merasakan anggota tubuhnya selama tepat 21 hari starting to get used to their new condition. sebelum mulai menerima kondisi yang baru. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam buku yang sangat terkenal saat itu And sold over 30 million copies. And dan terjual lebih dari 30 juta eksemplar. here, the conflict started brewing. Dan disinilah konflik mulai muncul. And it made sense why people were starting to believe his theory. Masuk akal kenapa orang percaya teorinya. Why? Kenapa? Number one, the number Pertama, 21 is angka considered 21 a short period of time, and that's Terasa waktu yang singkat. also considered a source of temptation, Dan itu juga terasa seperti godaan yang singkat. which means something you can do. Artinya sesuatu yang bisa dilakukan. Number two, Yang kedua, the number 21 is also long enough to be believable. angka 21 cukup panjang untuk dipercaya. A difficult challenge, but not impossible. Sebagai tantangan yang sulit, tapi tidak mustahil. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't Siapa sih yang tidak mau mengubah hidupnya dalam 21 hari saja? you love to start waking up early in the morning every day? Bukankah kamu ingin mulai bangun pagi setiap hari? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Bukankah kamu ingin mulai memasak makanan sehat? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all Bukankah kamu ingin minum smoothie aneh-aneh? within less than 1 month? Dan semuanya dalam waktu kurang lebih sebulan. We'd go for it in a heartbeat. Kita akan langsung mencobanya. So is it true? Jadi Can benar, we really change our lives within 21 days? bisakah kita benar-benar mengubah hidup dalam 21 hari? But there are actually a few factors you'd have to consider to be Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan able to estimate the time it'll take you to form a new habit or untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru get rid of an old toxic one. atau menghilangkan kebiasaan lama yang buruk. Number one Pertama, is the complexity of your goal.
kompleksitas tujuanmu. If I decide to start eating fruit daily, which Jika kamu membutuhkan makan buah setiap hari, is considered a simple habit, yang merupakan kebiasaan sederhana, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill. Like seperti butuh waktu lebih sedikit dibanding aku ingin menguasai keterampilan atletis kompleks, a tennis serve. seperti servis tenis. Number 2, Kedua, behavior consistency affects the speed of acquisition. konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan pencapaian. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day Mengulang kebiasaan 3 menit sehari is different than my friend repeating the same behavior for 30 berbeda dengan teman yang mengulang kebiasaan sama selama 30 menit sehari. minutes a day. So we want to clear things up. Jadi mari kita perjelas How